Duha kamot kay ana na i-shake man kapre ako live ba. Wala piso di na ko butang. Butang na ko bulsa na mo. Ale bulsa ay bulsa. Oh, butang na piso. Oh. Bayot. Basta rin mo kan bayot. Ale kamot duha ana. Uy, ana ikaw. Hala, oy, pahumot raman na. Nga chocolate. Ana. Pagkupot mo doon. Ikaw hugaw. Uy, perfect na Sakto kayo kay malimpyo na. kita dunod so. O, ako'y gunitan na, be. Unsa man na? Sama na. Gi, ale ikaw lang siya. Video. Bantay ko ha. Mo si mamatay. Matay. Ikaw man, shake ha. Ya, si mota. Atayo Kuan mo gunegoy kaning kami gabuhat ba sabon ba? Kaya amo magod ibaligya. Ay, baligya, Free taste ako. pa na, limited Ya. edition. Mangutana minimo og humod. Mangutana minimo og humod ba or baho? Ngara lang si Ayo kay spray man kay kuan din na mahumod. Business man, Ina humod or baho ha. Unya na, gi. Si mota daw. Ana si Muta, ikaw sa. Ikaw ganyan rin nan. Humod.